ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର କିଛି ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅ ଟିକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, 2, 3, 4, 5 ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି କରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ବୃତ୍ତର ଏବଂ ସଦୃଶ୍ୟର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଦେଖ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କେତେ ସହଜ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଦେଖ, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ଦେଇକି ତୁମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ରଟା ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତରେ OAB କୋଣ 20 ଡିଗ୍ରୀ, OAB କୋଣ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ACB କୋଣ କେତେ? ACB, এইটা ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେଉଛି। ACB এই কোণটা কেতে? এই কোণটা কেতে? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଲ, ସଲ୍ଭ କରିବ କେମିତି ଦେଖ। ଅତି ସହଜ, ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଠି 20 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, 20 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। କାହିଁକି? ଯେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଦ୍ୱୟ ସମାନ, ମାନେ କେଉଁ ନିୟମ ପଡ଼ିଲା ଏଠି? ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ ତାର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟା ବି ସମାନ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ এইটা ଯଦି 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, এইଟା ବି 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 20 ଆଉ 20 କେତେ ହେଲା? 20 ଆଉ 20 ହେଇଗଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ। 180ରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ 40 ଡିଗ୍ରୀକୁ, କେତେ ହେଇଗଲା? 140 ଡିଗ୍ରୀ। এইটা ହେବ 140 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ এই কোণটা আসিগলা 140 ডিগ্রি। বর্তমান তুমি এই পটু দেখো, এই পটু দেখো, এই যে কোণটা হেলা কেন্দ্রস্থ কোণ 140 ডিগ্রি, একা চাপর এই চাপর ମୁଁ କହିଛି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଯେ ଏହାର ଅଧା ହେଇଯିବ ଏଇ କୋଣଟି, ଏଇ କୋଣଟି ଅଧା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଦେଖ BO ଏ ବା AOB କୋଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ABC କୋଣ ହେଇଯିବ ଅଧା, ACB କୋଣ ହେଇଯିବ ଅଧା 140/270। 1 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ଟା ପାଇଗଲ। ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। এইটা 20, এইটা 20, এটা 140। କାହିଁକି? ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି, ଏହାର ଅଧା ହେଉଛି ଏଇଟା। 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ଟି କରିଦେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ପାଇବ, ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ପାଇବ, 50ଟି MCQ କରିବ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅପସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ 4ଟି, ସେଇଠୁ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 60 ମିନିଟ୍। 60 ମିନିଟ୍ରେ ପୁଣି ଆମର ତ୍ରିଗୋଣମିତି ଅଛି, ପରିମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ନ କରିବ, ତୁମେ ସେପଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତୁମେ ଟାଇମ୍ ତୁମକୁ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ। 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିଦେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତରେ AXB ଚାପ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଠି AXB ଚାପ, ଏଇଟା BYC ଚାପ, BYC ଚାପ, CZA ଚାପ, CZA ଚାପ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏକ ହାଲକା କରିଦେଉଛି ପାଠଟାକୁ, ମୁଁ ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇକରି ମୁଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଚାପଟା ଯେଉଁ ନେଇଥିବ ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣକୁ ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ AXB ଚାପ এইটা ଦେଇଛି, କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ? 2:3:4, 2:3:4 ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ এইটা ହେଲା 2x ଧରିଦିଅ, এইଟାକୁ ତୁମେ 3x ଧରିଦିଅ,
ଏଟାକୁ ତୁମେ 4x କରିଦିଅ। ତିନୋଟି ଚାପକୁ ନେଇକରି ବୃତ୍ତଟି ଗଠିତ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 2x, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3x, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4x। ତିନୋଟି ମିଶିଗଲେ ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନୋଟି ଚାପକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ସମାଧାନ କର। 9x इक्वल टू 360 डिग्री और x इक्वल टू 360 डिग्री बाय 9 40 डिग्री x पाइल। ताले ए एक्स बी चापटा केते पाइल 2x 2 इंटू 40 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री पाई गल। तापरे बी वाई सी चाप केते पाइल 3x 3 इंटू 40 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। सी जेड ए चाप केते पाइल 4x परिच 4 इंटू 40 डिग्री 160 डिग्री। तीनोटी डिग्री पाई गल। पाइला पर से कौन मागिछि देख कोण ए बी सी से गुटे कथा देख ये এইটা কেতে আসিলা 4x টা আসিলা 160। এইটা सबुबले कही केन्द्रस्थ कोण जहा तार अधा होची एटा वृत्त परिस्थ कोण एका चाप एठी होची 160 बाहर एटा तेणु एटा केते हो ए बी सी कोण हो 160/2 80 डिग्री। आंसर हो 80 डिग्री। बुझला। बर्तमान नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। कौन कही देख दत्त चित्र रे ए बी ओ कोण 25 डिग्री मुझे लिखी देख ये ए सी ओ कोण 30 डिग्री ए सी ओ कोण 30 डिग्री लिखी देछि। बी ओ सी केते ए कोणटा बनैली गोटे बड़ कर चित्रटे बनैली देख देखला भाया बी ओ सी এটা 25 डिग्री এটা দিয়েছি 30 डिग्री এটি এ দিয়েছি এই কোণটা কেতে। তাহলে বর্তমান মু এটি গোটে অঙ্কন কলি कहीं आम समद्विबाहु त्रिभुज दरकार। এইটা 25 माने এইটা भी 25 हो गला এইটা 30 माने এইটা भी 30 हो गला। समुदाय कोणटा केते गला देखि दियो 25 और 30 जोग कर दियो केते आसी गला 5 एटी 5 एहार डबल होची एटा सब गोटे फॉर्मूला जो गडे आलोचना भीतर के आसुची एहार अधा एटा एहार डबल होची एटा ताले 55 इंटू 2 कर दियो 110। 1 मिनट भी लगला नहीं देखो समाधान हो गला। तुम्हें देखी देव क्वेश्चन टा देखला तुम्हें डरी जीव डरबार नहीं ताको समाधान करो देखो मु तो करदेली एटा ये अंकनटा काटी दियो ओए कर दियो ओए गार टाणी दियो देखिबो समद्विबाहु त्रिभुज हो गला। एटा गोटे समद्विबाहु त्रिभुज एटा एवढा आसीगला बुझीगला। तेणु आमर 110 डिग्री आंसर टी आसीला। बर्तमान देखो 4 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य करो। दत्त चित्र रे एबी 12 एबी देछि 12 दत्त चित्र रे मु बड़ करे बनउछि एबी देछि 12 सेंटीमीटर मैं एपटे लिखि दोछि 12 सेंटीमीटर हला। ओसी दे देछि लंब एटा केंद्र एठी देछि पी एठी देछि सी ए कोणटा ए बाहुटा दे देछि पीसी देछि 2 एटा देछि 2 सेंटीमीटर ओए केते कहिछि बा व्यासार्ध केते कहिछि एटा केते कहिछि क्वेश्चन टा मु लिखौछि। ताले एठी देखो एबी देछि 12 माने एबी देछि 12 ताले
एटी 6 लिखिदेली, एटी 6 लिखिदेली कहीं उपपाद्य पढ़ीच तुम्हें कौन से को जा को जदि केन्द्र आम लंब टाणा ताहा समद्विखंडक करे। तेणु ए बी देइथिला केते 12 सेंटीमीटर, तेणु एपी एपी होची केते 6 सेंटीमीटर। मन कर एटा को एक थरी दियो, ओपी को एक थरी दियो मन कर ताले एटा आको समकोणी त्रिभुज हो गला। देखो एटा समकोणी त्रिभुज हो गला। ताले एठी देखो एटा ओसी जहा ओए था ताले एठी केते हो जिवो एटा ओसी होची x + 2 तो ओए भी काहे कि वृत्तर व्यासार्ध ओसी गुटे व्यासार्ध ओए गुटे व्यासार्ध एटा समान एटा को मन रखि देबो। ताले x + 2 ताले एटा भी जिवो x + 2 ताले एटा गुटे ए त्रिभुज रो हम बाहर कर देबा। ओपी हला x ओए हला x + 2। बर्तमान तुम्हें पिथागोरास उपपाद्य प्रयोग करो। कर्णर वर्ग भूमिर वर्ग प्लस उच्चतार वर्ग पिथागोरास उपपाद्य ओए देइछि x + 2 रो स्क्वायर इक्वल टू एपी देइछि x स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एटा को a + b होल स्क्वायर फार्मूला पकई दियो स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस स्क्वायर प्लस 4x + 4 इक्वल टू 36 प्लस स्क्वायर स्क्वायर कटे दियो 4x + 4 इक्वल टू 36 और 4x इक्वल टू 36 - 4 और 4x इक्वल टू 32 और x इक्वल टू 32/4 और x इक्वल टू 8 एक्सट्रा पाई गल 8। ताले बर्तमान व्यास केते व्यासार्ध केते कहिछि ताले o इक्वल टू केते x + 2 केते आछि एटी 8 + 2 इक्वल टू 10। ताले आंसर हे गला 10। बुझिला ना सब? तुम्हें यहाँ को मन रख यहाँ जहाँ यहाँ था कहीं एक्स थले x + 2 आसी जाऊँ 2 दिया है थोड़ा x + 2 आसीगला तुम्हें पिथागोरास उपपाद्य पकईदेव ये कर्णर वर्ग इक्वल टू भूमिर वर्ग प्लस उच्चतार बा लंबर वर्ग यहाँ बुझे निहाती बुझी थी। नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखो क्वेश्चन टी गोटे वृत्त मध्य देइछि ओ होची केंद्र दुईटी जा दिखाई पी क्यू आउ पी आर ये क्यू पी आर कोण देइछि 30 डिग्री मुझा बड़ भाव में लिखुची ये केंद्र बनइली ये क्यू ये आर एपटे देइछि पी एटी 30 डिग्री एटा देइछि ओ क्यू पी आर 30 डिग्री देइछि क्यू पी आर 30 डिग्री क्यू एस आर केते क्यू एटी देइछि एस हाँ एटा केते ए चापटा केते कहूछि डरिबार नहीं चाप माने पिला माने चाप माने ए कोणटा मु तो कहिछि जे चाप जदि देखिबो तार केंद्रस्थ कोणटा को नै नबो ताले एटी चाप डबल कर दियो एटी एटा एटा 30 देइछि माने डायरेक्ट एटा 1 सेकंड आंसर हे गला क्यू आर कोणटा होछि 60 डिग्री कहीं ना क्यू एस आर चाप क्यू एस आर चाप जहाँ क्यू ओ आर कोण यार डबल होछि एटा पढ़ी आगु एटा 60 हेले एटा तार अधा मु बारंबार कहिछि आज भी आलोचना करिछि एटा तो एटार अधा होछि एटा यार डबल होछि एटा तो डायरेक्ट 1 सेकंड रे तुम आंसर पाई गेलो बुझिला निश्चय भल लगी एटा को तुम प्रैक्टिस करबो देखिबो तुम निश्चय एटा तुम बोर्ड एग्जाम रे आसीबो एवं समाधान तुम निश्चित रे कर दे पारिबो बुझिला। धन्यवाद।